मर्दल घंट मृदंग उपांग बेन बिना वीर काहल भेरी तैलंग वादन सुंदर गायन मोहन राग हे मानस हारी धू धू नागरा नौबत सारा धो धो मेघा घन घन मारा ढोल ढकारा टमक टकारा घंट घंटा जय शंख पुकारा आहा आपण किमिति आसुचंती मणिमा ताहियार अपूर्व द्वलन भितर भक्त माने वर्तमान उन्मना हो जाउछंती घोष घंटुआंक घंट ध्वनि रे प्रकंपित समग्र भुवन स्वतंत्र ताल रे कि अपूर्व परिवेशन श्रुति मुग्ध हो जाउची हृदय स्तब्ध हो जाउची आहा कंपी उठुची नीलकंदर कंपी उठुची भक्तर हृदय अभ्यंतर एवं इति जल स्थल पाताल समग्र भूमंडल भक्त प्रेम रे सम्मोहित किए स्वयं महाप्रभु ओहो पहंडी विजय स्वयं लीला ललित लीला चंचल स्थिति एवं असंभाल कहीं मणिमा श्रीअंगरू बही जाऊँगी एवं श्रमझाल हे सेवकगण संभाल संभाल एवं प्रभु को संभाल पहंडी विजय पर्वर मुख्य भूमिका सेवक माने नियोजित अछंती दयिता माने अछंती पशुपालक खंडा फारेक सभारख बाजपेयी मुदिरथ पूजा पंडा पुष्पालक प्रतिहारी सुआर मेकाप एमती केते सेवकगण एमती रहिचंती एवं आपण माने देखुचंती श्रीअंगरे पाटडोरीर आकर्षण एवं विकर्षण को अंगीकार करी श्रीअंग सेवक मान को अनुगृहित मध्य करुछंती महाप्रभु कहे अभिराम बाई भक्त बांधिला जाई से बंधा हेबा पई न चाहिले ए जगत रे किए समर्थ अछि तांकु बांधी पारिबो से धरा देबा को न चाहिले ए जगत रे किए समर्थ अछि तांकु धरि पारिबो किए तांकु अबा पारिबो धरि तोह परी कोटि कोटि हेले जुट बुढ़ियानी सुता where future business leaders take charge. Real world learning, industry driven BBA. Think, lead, succeed with Sri Sri University. एवं विभिन्न अवतार लीला रे महाप्रभु ये भाव बंधन को स्नेह बंधन को प्रीति बंधन को प्रेम बंधन को मानिछंती स्वीकार करिछंती निजे अवतारी पुरुष भाव रे से आज ताहाई प्रदर्शन करुछंती श्रीअंगरे पाट रसी बांधिछंती कसी कसी विश्वावसु अवतंसी दयितापति आसुचंती बसी बसी धरातल धसी धसी भाव भक्ति कसी कसी जगतपति से विश्वम्भर से न चाहिए तांकु किए बा चलाई पारिबो बोही पारिबो घुंचाई पारिबो गतिशील कराई पारिबो कौन कहउचंती भक्त बलराम शतकोटी पर्वतरु अटंती जे गरु नाम बही अछंती अचल महामेरु आपण देखिबे समग्र जगतर पापर अतल स्पर्शी अंधकार को महापुण्यर आलोक समुद्भासित करी भक्त साधकर शून्य हृदय को आनंदानुभव रसायित करी धीरे धीरे आगु को गति करुछंती जगज्जन प्रतीक्षित महाप्रभु जगन्नाथ कोटि कैवल्यनाथ हो भगते सुन सुन कौन आउ बाहुनी विषे वाद्यमान कर गुण एवं मन प्राण उथल हो गलानी गति भूमि भूमा पर्यंत ए लोकरु द्विलोक पर्यंत वैकुंठ पर्यंत घंट घंटा मर्दल पखाउज काहाली दोसरी सिंगा वेणु ढोल टमक खोल करताल भेरी तुरी विविध वाद्यर निनाद मध्य कर्ण पथरे गुंजरित हेउची छामु खुंटियांकर से स्वागत माने जो स्वागत संभाषण मणिमा श्रीअंग को सावधान मणिमा श्रीअंग को सावधान मणिमा महाबाहु हे विजय करिबा हेउ समर्पण मुद्रा रे आहा अगणित जनता ऊर्ध्वबाहु हो जाइछंती ऊपर को हाथ टेकी देइछंती सेमानकर कंठरु झड़ी पड़ुची विविध स्तव स्तुति मंत्र भजन जनाण कि सुंदर ये आत्मनिवेदन नवई प्रार्थे राज्यम न च कनकमाणिक्य विभवम न जाते हम रम्याम निखिल जन काम्याम बरबधुम हे महाप्रभु जीवन रे कौनसी काम्य कामना आउ मोर नाही महाप्रभु जदि आपण आमको अनुगृहित करने को चाहूँगी सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु महाप्रभु आपण ए सब जिनस किसी आमको दवा दरकार नहीं आपणकर भक्ति टिके दियंतु आपणकर कृपा टिके आमको दियंतु सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन मुद्रा प्रदर्शन करुवा अगणित भक्त वृंद कंठरू झड़ी पड़ुची आपणकर अनेक नाम मणिमा आपण शुणु शुणु अनेक संबोधन
ଅନେକ ସମ୍ବୋଧନ। କିଏ କହୁଛି ମଣିମା, କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ କହୁଛି ବାମନ, କିଏ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ, କିଏ କହୁଛି ଶରଣ ପଞ୍ଜର, କିଏ ଡାକୁଛି ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, କିଏ କହୁଛି ହେ ପତିତ ପାବନ, କିଏ ଡାକୁଛି ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କିଏ ପୁଣି କାତର କଣ୍ଠରେ ସ୍ତୁତି କରି କରି କହୁଛି ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷଣ, ହେ ଅଶରଣ ଶରଣ, ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ମହିମା ମହାମେରୁ, ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ହେ ସଚିଦାନନ୍ଦ। କିଏ ବା କହୁଛି ହେ ମୁକୁନ୍ଦ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣ, ହେ ଶରଣ ପାରିନ୍ଦ୍ର, ହେ ସଦାନନ୍ଦ, ହେ ପରମାନନ୍ଦ, ତୁମେ ତ ଚିଦ୍ଘନମୟ, ହେ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ, ହେ ରାମ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ନୃସିଂହ, ହେ ମୀନ, ହେ କୁର୍ମ, ହେ ବରାହ, ହେ ବାମନ, ଦୀନଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର ଜୟ ହେଉ, ତୁମର ଜୟ ହେଉ, ତୁମର ଜୟ ହେଉ। କି ସୁନ୍ଦର ଏ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ସବ, ଏ ଯୋଉ ରଥୋତ୍ସବ, ଏ ଯୋଉ ବିବିଧ ଏବଂ ବିବିଧ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ବଳିତ ସମ୍ବୋଧନ, ତାରି ଭିତରେ ନରନାରୀଙ୍କର ହର୍ଷୋଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭରା ହରିବୋଲ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ଭିତରେ, ଏବଂ ଏଠି ହରିବୋଲ ପଡୁଛି, ଏଠି ହୁଳହୁଳି ଦଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ। କେତେକ ଦୟଣା କସ୍ତୁରୀ ଗୋରଚନା ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଅଗୁରୁ କୁଙ୍କୁମର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବେଦବିତ୍ ବିପ୍ରମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବେଦଧ୍ୱନିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମବେଦର ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଦିବ୍ୟ ଗାନରେ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ଗୀତର ତାଳମାନ ଲୟରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟର ମନୋରମ ଛନ୍ଦରେ, ଆହା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପର କୁସୁମ ବର୍ଷଣ ବେଳାରେ ଘଣ୍ଟନାଦର ତାଳେ ତାଳେ ମଦମକ୍ତ ଝୁଲନ୍ତା ହାତୀର ଝୁଲନ୍ତା ଚାଲିରେ ଆଗକୁ ପାଦେ ପଛକୁ ପାଦେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସ୍ମରଣକୁ ଆସନ୍ତି ଗୀତିକାର ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ। ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ଗୋ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ, ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ଗୋ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ, କାଇଁଚ ମାଲିଆ କାଳିଆ ସୁନା ହେଟି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ଝୁମି ଝୁମି କିଏ ଆସୁଥାଇ ଗୋ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଟାହିଆ, ଯେ ଟାହିଆ, ସେ ଟାହିଆ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ତ ଟାହିଆ ନଥାଏ, ଖଣ୍ଡିଏ କାଠିରେ ଦୁବ ଏବଂ ଫୁଲର ଚୂଳ ଲାଗି ହୁଏ, ଯାହାର ଆକୃତି ଟୋପର ଭଳି। ଏଇ ଯୋଉ ଟାହିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛାକାର ଯୋଉ ଆଭରଣ, ତାକୁ ଟାହିଆ ବା ଟାହିଆ କୁହାଯାଏ। ଟାୟା ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ। ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ରହିଛି ବେତମୁଣ୍ଡୁଳି, ବାଉଁଶ କାଠି, କଦଳୀ ପଟୁକା, ସୋଲ, ଜରି, ରଙ୍ଗୀନ ସୂତାକନା, ଫୁଲ, ଦୁବ, ରଙ୍ଗଣୀ, ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, କିଆ, ଟଗର ଆଉ ପଦ୍ମରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଟାହିଆ, ଯାହାକୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ପୂର୍ବର ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ପାଇଗଲେ ରାଘବ ଦାସ ମଠାଧୀଶ। ଓହୋ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଦିନ ଟାହିଆର ଉପର ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ମତଗଜ ଠାଣିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଳା ଠାକୁର, ସିଂହ ବେଗରେ ସେ ଝପଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ିଲା ପରି, ସିଂହ କେଶର ଝାଡ଼ିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଟାହିଆ। ବିରାଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟ ବୋଳି ହୋଇଯାଇଛି କଳା ମୁହଁରେ ଇଏ ଟାହିଆ ଯୋଗୁଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓହୋ, ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ, ଅସୁମାରୀ ଆନନ୍ଦ, ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରୁଛି ଟାହିଆ। ମଣିମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି, ଶୋଭାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ଅତି ପ୍ରବଳ। ଦୋଳାୟମାନ ଟାହିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ପୁଷ୍ପର ସମ୍ଭାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାୟମାନ। ଷୋଲରେ ନିର୍ମିତ ମାଧବୀ ପତ୍ର ଗୋଲ ଭାବେ କଟାଯାଇଛି, ବସାଣ ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ତା ଉପରେ ମାଧବୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଅମୃତର ଭଣ୍ଡିର ମଣ୍ଡଣୀ ଏବଂ ଟାହିଆକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି, ଶୋଭା ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଷୋଲ ଜରିର ପାନପତ୍ର ମାନ, ଟାହିଆ ମଝିରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ମାନ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଏଇ ଟାହିଆ ଉପରେ ପୁଣି କେରାଏ ଦୁବ। ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭାଳ ରୂପ ସମ୍ଭାର ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଝପଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ପଲାସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Where future business leaders take charge. Real world learning, industry driven BBA. Think, lead, succeed with Sri Sri University.